आपके সম্মানিত ভিউয়ার্স, हाँ নিজেকে क्या करती নিজে हैं একবার প্রশ্ন করেন, क्या आप करती हैं এই চাচি हाँ এই रिएक्शन में क्या বয়সে बेचती हैं এই শরীর নিয়ে चायपत्ती टेबलेट যদি मंजन हम्म, और একজন गायरोडर्मा উদ্যোক্তা और হতে क्यों পারেন, योग करती हैं নেটওয়ার্ক अपने মার্কেটিং लिए তথা और किसके लिए ডিএক্সএন করে जनता के সফল लिए হতে পারেন। अच्छा দেখেন, बहुत करते উনি हैं হিন্দিতে বলছেন अच्छा যে উনি নিজের इसमें पैसा भी है অর্থনীতি हाँ पैसा भी है উন্নয়নের জন্য, हाँ পরিবারের পাশে ठंडी में দাঁড়ানোর जाओ জন্য घाम लागी प्यास लागी थका लागी উনি और ठंडी में जाओ ठंडी लागी ডিএক্সএন এর मसला প্রোডাক্ট काल बैग लगाओ সেল सीना में করছেন ঘুরে जब ঘুরে, तक लाख रुपया न कमाओ নিজে महीना में বিজনেস वाह করছেন चाची এই वाह শরীর নিয়ে, এই बहुत বয়সে। सही আর आपका আপনি चाची এখনো बेबी ঘরে बना रहे বসে বসে हाँ শুধুমাত্র क्या অজুহাত करती हैं দেখিয়ে, কেউ হেল্প করছে না, क्या কেউ आप সাপোর্ট करती हैं করছে না, কেউ रिएक्शन কথা में বলছে না, কেন हाँ ভাই? रिएक्शन में क्या আপনার बेचती हैं রক্তে मांसे করা একজন মানুষ, चायपत्ती সিদ্ধান্ত टेबलेट নেন, একটা সঠিক সিদ্ধান্ত लटमंजन আপনার পুরো জীবনটা और পাল্টে দিতে পারে, गायरोडर्मा সুন্দর একটা और জীবন क्यों আপনাকে योग करती हैं নিয়ে এসে দিতে अपने পারে। लिए শুধু আপনার और किसके সিদ্ধান্ত, लिए जनता के সিদ্ধান্ত लिए নিতে বকবেন अच्छा না।